हे भगवान सेटा गोटे मଣିଷ ଖିଆ ପାହାଡ଼ आरथर पिकनिक को से पहाड़ ऊपर जड़े खसी पड़े मरे जाइतिला ईसु जदि ता ऊपर को चल जाइतिबे ना 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 हे भगवान ईसु अरे अरे ये कौन पहाड़ रे धक्काई मोटा को मत शुभुची हेले आनी पड़े गला से कौन ताले से पहाड़ ऊपर चली गला ना ना सेठी गले तो हे भगवान आनी 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 ये कौन है आज तो घड़घड़ी मारनी तमें मत छोट पिला भरी जाबुड़ी धरल जे तमे बुझी पारिबनी मो छाती भीतर घड़घड़ी मारी देला भाबिली तमे से पहाड़ ऊपर को चली जाइछो बस आ पहाड़ ऊपर बस बस सरीला ना किछि बाकी अछि एई लेट होउची चल हमें घर को जीवा ना 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 हमें आउ किछ समय मजा करबा आहुरी मजा करबा हां अच्छा कहले देखि प्रेम विषय तुम धारणा कोन किछि नै केतबळे आइसक्रीम परी मीठा आउ केतबळे तेंतुली परी खट्टा जोकर कोड करो प्रेम को तमे तेंतुली खट्टा से तो समान कर देलो नै ताउ कोन मो प्रेम रे किंतु आदो खट्टार अनुभूति नै अच्छा मो प्रेम रे खाली मीठा मीठा आउ मीठा सनम सनम ओ सनम 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 ओ सनम सनम तमे मीठा लागछ हां आ तुम कथा मीठा लागछ आ तुम रूप मीठा लागछ आ सेति पई मु चाहची आनी मेघ आसिला बुझिलो ना आनी ई मेघटा ना जम्मा हम पीछा छडुनी हमें आसिले सी आसे आउ सी आसिले खाओ अरे बाबा अरे घड़घड़ी की तमे एते डरो से घड़घड़ी की तमे एमती डरलो जे गला थरा में जो पिकनिक आस्तिले तमे एमती डरलो जे छोट पिला मरे मते बिड़ी धरलो से दिन तुम केमती लागिले ए आनी ए अरे से सब छाड़ो चलो हमें लेट होची घर को जीवा ना इसु हमें आउ किछ समय एन्जॉय करिबा आहुरी मजा करबा सतरे इसु आरथर पिकनिक को हमर बहुत मने पड़ुची से मेघ घड़घड़ी से मुहूर्त डाकिले कोन आउथर आसीबने हे भगवान ए अल्लीटा गला कोड की जानी अल्ली इसु इसु अनेक दिन हेलानी तमु गुटे कथा कहि बोली भाबुची हां लाजो लगुची कहि पारुनी अच्छा भाबिले फोन करके कहि देबी हां लाजो लगिला भाबिले मैसेज कर देबी हां एले भी लाजो लगिला आज के तो सामना सामने कहि देबी भाई आज कोन लाजटा गुडी छाड़ दे आसे ना कोन हो हेला कोन कहिबार अछि को नहीं माने अरे बाबा कुह माने मु तुमको अरे बाबा कुह माने माने अरे कुह माने मु तुमको माने सनम सनम ओ सनम सनम
एमिति नजारा कल दुनिया भूले दिलो एमिति सपना दिलो ठिकाना अजे दिलो रही पारने मुत पीना तत खोज खोज बट फोड़ा रही पारने मुत पीना तत खोज खोज बट फोड़ा कोटिया चरत एमिति नजारा कल दुनिया भूले दिलो एमिति नजारा कल दुनिया भूले दिलो सनम सनम ओ सनम 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 ओ सनम सनम प्रेम कालिजी दिवस देते रणदेल देहती तोरा रणदेल देहती तोरा एमिति नजारा कल दुनिया भूले दिलो
आनी अरे मेघ गड़गड़ी चली गलानी चलो लेट हो आम घर को जा तमें गाड़ी पाक आस मु देखे से अलीटा गला कुआडे है जल्दी आस ଇସୁ ଶୁଣ ଇସୁ ଶୁଣ ଆଜି ବି ମୁଁ ଇସୁଙ୍କୁ ମନ କଥାଟା ଖୋଲିକି କହି ପାରିଲିନି ହ୍ୟାଲୋ ଡ୍ୟାଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟାଡ୍ ମୋ ଖୁସି ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାଡ୍ नो ଏବେ ମୋ ଖୁସିର ସମୟରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଡ୍ୟାଡ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଡ୍ୟାଡ୍ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଓକେ ଡ୍ୟାଡ୍ ବାଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଟୋମେଣ୍ଟ ଦିଅ ତମେ କौन ମିଶ୍ର এটা কবঙ্গলর কেয়ারটেক କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ତମ ପାଖରୁ ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଚାହେଁ 30,000 ଟଙ୍କା ବିନା କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତମ ଇଜ୍ଜତରେ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ ତମ ବାବାଟା ହଠାତ୍ ମରିଯିବ ଚୁପ୍ କର ଏ ତୁକି କାଲି ଏଟା କବଙ୍ଗଳା ପାଥରରେ ଗାଧା ବେଳେ ଏ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେବି ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ତମେ ଏ ତୁକି ଟାଇମ୍ ବରବାଦ କରନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ଓଡୁଆଟା ମେଣ୍ଟା ତା ନହେଲେ ତ ପାରଳି ବେଶଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ତୁ ଆଉ ତ ଲଙ୍ଗୋଲା ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛୁ ଦେଖିବନି ବଡ଼ ପାଟି କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ବେଟା ଏଠି ତ ଡାକ କେହି ଛୁଡ଼ିବେନି ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକର ପିକନିକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ଏଠି କେବଳ ଝାଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେହି ନଥିଲେ ବି ମୋ ଇସୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅଲି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଓ ଇସୁ ବୋଲିବେ ତ ଇସୁ ଅଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଲେ ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଛୁ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେ ଇସୁ ଦେଖ ମୋ ବାଥରୁମରେ ଗାଧୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ଇଡିୟଟଟା ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ନେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ସେ ନେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ अबे ये की बिजनेस ब्लैकमेलिंग भली गोटे बिजनेस करियो तते के बाधा लागुनी तते लाज लागुनी भले कोसी दे से मोबाइल तुम्हें बोधे ताले ता प्रेमिक अरे प्रेमिक न होइथिले एते व्यस्त होइछन तो केमिति ओ प्रेमिकर लंगला सतान भारी हट लागुची अरे जदी नेट को चली जाए ना सब फिल्म गुड़ाको डिमांड को भी अबे पशुरु मनीष हवाको ताको बहुत समय लागिथिला हेले मनीषरु पशु हवाको तते 2 घंटा भी समय लागिलानी मरण आड़को समस्त दौड़ती हेले मरण पाखरे तू केमती जल्दी पहुंचबू से रास्ता बाछि नउछु रे भले कोसे मोबाइल दे कहूची ओ दे कहूची मोबाइल हेलो अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर ओली भाई अल्लाह अकबर
तते शरण दब केवे ए से मोबाइल दे अली ए भाई से मोबाइल दे ए चल पाखो आपने को दे मोबाइल दे क्या मैंने को अली भाई अल्लाह कोई ची अली को फूल देखे मुझे फूल सुने मुझे फूल कोले कोहरी को ये ओली की सामने करिया कहले सला 56 इंची रो सीना दरकार पैसा अली भाई ए देखो मो बाथरूम में गादो का समय ए डेटा सब मोबाइल रिकॉर्डिंग कर नहीं छे आ कौन से 30,000 टका न देले से कर सब रेट छाड़ दबो अल्लाह कोई से ओली को फूल देखे मुने फूल सुने मुने फूल कोले कोहरी ए साला ए बाजारे साला हजार धंदा पड़िछि तू साला ए छोटा धंदा को बोले छुबे साला हां ए धंदा रे बेसी लाभ होछि अच्छा शादी करछु अबे साला पचरछि शादी करछु ना नहीं कहो ओ बे साला कोलेला घरे बीबी थिबो अबे साला ए पचरछि घरे बीबी थना नहीं ओ पड़े गेला सी मार्केट रे बीबी रो फोटो उठे मार्केट कर भलो पैसा मिलिबो दान मु का फोटो उठी केमिति व्यापार करिबी से কথা মতে বেস্ট ভালো জানা আছে সে কথা মু কোট আর শিখা দরকার নাই হবে মারুচু যদি সে মোবাইলটা দে দে ভাই অন্ডিরা যদি আছে অলিখা পকেট ভিতর লই যা अबे ख्याल काई की जा सास तो बाघ सहित लड़ाई कर बगाना ला साली अले ओली पकेट सिना गोटाई मोबाइल अछि आउ गोटे मोबाइलटा को मु मार्केट रे ट्रांसफर करि देइछि मरिउ साली टंका न देले मरिउ अरे तुम मेरे ओली के बदनाम करिबे साला बदनाम करिबे साला अभी तो साला जिंदा मार दूंगा आनी धीरे कौन गला देबू ताकू पत्थर ओए साला ओए मोरा को मारी दबी भाई अभी साला अल्लाह कहिछि ओली को फूल देखिबिनी फूल सुनिबिनी फूल कोला कहो एसो एसो कोणाला दिदे एसो काय भाई ना तो सांगे से बाहर चली गले आज आसुछ आप देखो हो जेते कोण हिची काई एंती पाटी कुचो अपरिचित कोणी घरे पुरैछि या पर मु चुप रहिबे ओ देई दे ए अनादि दास पापत्र चढ़ू बुलेइले ठाकुर हाथ बड़े भोग खाती ए कथा जानिला परे भी सब घर संस्कार को नष्ट कर दो ये तो मो संस्कार नष्ट कला मैडम
ମାସି କୁଣିଆ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ପରା ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ତା ବୋପାର କଣ ଘର ନାହିଁ ମୋ ଘର କାହିଁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ଜେଜେ ତା ବାପାର ଘର ଦେଖିଲେ ନା ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଘୁରେଇ ଯିବ ସାର୍ ସାର୍ ଘର ବଡ ହେଇଗଲେ ଜାତି ବଡ ହେଇଯାଏନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସେ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ତା ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି ତମେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଛ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ସେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ପାଖରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ସମ୍ମାନ ତମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛ ଆରେ ରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ ବୋଲି ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ନାଇଁ ବୁଝିଲ ଜେଜେ ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜାତି ପାଖେ ରହିଲ ଆଗକୁ ଟିକେ ବି ଯାଇପାରିଲନି ହଁ ତୁ ଆଉ କିଛି କହନା ମୋର ତାପରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ କଥା ଏ ଆମ ଇସୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉନି ତ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଓ ପ୍ରେମ ଉପରେ ତ ତୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତୁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନୁ ବୁଝିଲା ଜେଜେ ହଁ? ଅନୁମାନଟା ସବୁବେଳେ ସତ ହୁଏନି ତା ଛଡ଼ା ଏ କଥା ତମେ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଭାଇନା ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ହବନି ଜେଜେ ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଏବେ ବି ସେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏ ଅନାଦି ଆତ୍ମା ମାତ୍ର ଆଜି ଖାଲି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି କେବଳ କେବଳ ଏ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ହେଲି ହେଲେ ଏ ଝଡ଼ ବୁଝିଲାନି ପୁଣି ଫେରିଲା ଆଉ ମୋ ଈଶ୍ୱର ସଂସାରକୁ ଭାଇ ଜେଜେ। ଚୁରମାର କରିଦେଲା ଏ ଜେଜେ କ'ଣ ଏଠୁ ଭାବୁଛ କହିଲ ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବୁ ବୁଝିଲା ଜେଜେ ଯଦି ସେତିକି ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଦୋଳିରେ ବସିବି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଦେଖ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାରିଛୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଝିଅ ଘର ଦେଇ ଯିବୁନି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖା କଲେ ଚଳିବ ଝିଅ ତମେ କୋଉ ଝିଅ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉ ଝିଅ हो 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଧରି ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ ओहो जेजे ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଟର ଗଟର ନହେଲେ ତମ ଭାତ ହଜମ ହଉନି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏ ଓମ୍ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣ ନା ତୁ ଯା ଆସିବେ ନା ହଁ ଯା ଏ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇନେ ଏଇ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଥା କାଲକାଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲୁ ସବୁ ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣେଇବୁ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ପିଇବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ ପୁରା ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏ ଓମ୍ ଆରେ ତୁ ଆକାଶଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲେ ବି ଏବେ ବି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ ରେ ଓମ୍ ସେ ଝିଅ କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧବି ବାସ୍ ସେତିକି ହଁ। ନା ଆଉ ତମ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ଆରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଲୋଭ ତ ସମ୍ଭାଳ ପଡୁନି ତୁ କହୁଛୁ କଣ ନା କେବଳ ବାନ୍ଧବୀ ନା ତମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେ ଭଗବାନ ଓ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ନା ଦେବତା ଭଳି ଲୋକ ହଁ ଡା ଆସିଲେ କଥା ହେବା ବାଏ ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରିବେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଓହୋ ଥରେ ତ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ପୁଣି ଆସ ତାକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବାନ୍ଧବୀ ହଁ ବାନ୍ଧବୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବାନ୍ଧବୀ ବାନ୍ଧବୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ
କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ହେ ତମେ ଜମା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଲାଜ ଶରମ ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମନ କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେବି। ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସତରେ ଇସୁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ମନ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ସେଇପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସରି ଜେଜେ। ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସରି। ଏ ଟୋକା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଜେଜେ ଆରେ ଟୋକା କଥା ଯାଇ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ତୁ ମତେ ବେଙ୍ଗିଳା ବୋଲଉ। ଓ ଜେଜେ ତମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆବେ ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକେ ନହେଲେ ନାଲି ପତାକା ଦେଖିଲେ ଅଟକେ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖଉଛି। ମାରିଯା ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ କି କେହି ତମକୁ ନାଲି ପତାକା ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ଓହୋ ଜେଜେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛ ପ୍ରକୃତରେ କଥା ସେୟା ନୁହଁ। ତମେ ଭୁଲ ଅନୁମାନ କରୁଛ। ମୋ ଅନୁମାନ ଭୁଲ ନୁହେଁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନାଦି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅନୁମାନ ପୁଣି ଭୁଲ। ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ତମ ଦିଟା ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ା ବି ସିଝିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଆସେ। ତାପରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଦିନଟା ବସି ସ୍ଥିର କରିଦେବି। ଜେଜେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲା ତ? ହଁ ସିଏ ଯେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ବି ସେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ତମେ ଖାଲି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ହଁ କରିଦିଅ ନା। ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋଉ କଥାଟା ମତେ ଅଜଣା ଅଛି? ତମେ ଜଣେ ବେକାର, ତମର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଘରର ମୂଳ ଦୁହେଁ ତମର ସବୁ କିଛି ସମ୍ବଳ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ, ଜେଜେକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ଏଇ ସବୁ ନା ଆଉ କିଛି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ତମ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ଇସୁ ଯୋଉ ପାଦ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ସେ କେମିତି ପଛକୁ ଫେରିଯିବ? ଓହୋ ଆନି ଆରେ ତମେ ଟିକେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ପ୍ରେମ କିଛି ବୁଝେନି ଇସୁ। ମୋର ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବାସ୍। ହେ ଭଗବାନ ଆ! ମୁନା ହଁ ଆଜି ମୋ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ। ହଁ ଦେଖିବ ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ 99 ରଖିବି। ଆରେ ବାଃ ମୋ ସୁନା ପୁଅ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ମୁଁ ସିନା ପାଠରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ହଁ। ହେଲେ ଖେଳରେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି, ହଁ ଦହି ସହି ହେଇଗଲି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା, ଆଉ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହଉ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଉ, ହେଲା ଯା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଯାଉଛି rest ନେବି। ହଁ ମୋ ସୁନା ଯା ଯା। ଇସୁ ଏ ମୁନା କିଏ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକି ଆସିଲା ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ମାନେ ଏ ମୁନା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ତା ମା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ମୁନାକୁ ମୁଁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଏଥର କୁହ ମୁଁ ବିବାହିତ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ କଣ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ? ଯଦି ହଁ କୁହେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ଇସୁ। ମୁନାର ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଏଇ ଆରେ କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛ ତମେ? ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ତମେ, ତମେ କଣ ମା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି? ତମେ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି? ନଈ ବୋହିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଥାଏ ଇସୁ, ହେଲେ ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ବି ମାନେ ନଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବନ୍ୟା ହେଇ ବୋହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କେବଳ ମୁନା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ ଇସୁ ମତେ ମୁନାର ମା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ପ୍ଲିଜ ଇସୁ ପ୍ଲିଜ। ଆରେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦେବି? କାଲି ଯଦି ବନ୍ୟା ମୋ ଘରକୁ ଭସାଇ ନିଏ, ଇସୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରି ଦିଏ। ଓ ବନ୍ଦ କର ଇସୁ ବନ୍ଦ କର। ଏ ଆନି ଏଇ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କଲେ କାଲି ସକାଳେ ତମ କୋଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ। ତମକୁ ମା ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବ। ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ସିନା ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବି, ହେଲେ ଜଣେ ସାବତ ମା କେମିତି ନିଜକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ? ତାମାନେ ତମେ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ତମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି,
तम कोण को विश्वास करूची तम मां पणिया को विश्वास करूची जदि मो मां न हुए हाँ? कथा दउची ईशु कथा दउची जीवन सारा मो कोळ खाली रखिबी केबे भी मां हबा को इच्छा करिबिनी ए आनी ए सब हैला तम उठार कथा तम मन भितरे आउ किछ अछि मो मन रे आ किछि नै अरे तमे कहि देले विश्वास करि दिबी संसार कला परे सब नारी मारे स्वप्न देखती मां हबाकू काली जे से लोभ तुमको गिणी न पकेइबो से कथा किए कहबो ना मु केबे तुम कथा सुनि परिबिनी ईशु मो कथा तारे सुनो ना मुना खुशी पाई मामा खुशी पाई मुना आखिरे मु केबे भी लोह देखि परिबिनी केबे भी देखि परिबिनी मु ईशु ना तमे मते आज भूली जाओ तमे सेहिति पाई मु तुमको हाथ जोड़ुची एमिति निजारा कल दुनिया भूले दिलो एमिति निजारा कल दुनिया भूले दिलो रही पारने मुत बिना तत खोज खोज बट पड़ा रही पारने मुत बिना तत खोज खोज बट पड़ा कोटिया चरत एमिति निजारा कल दुनिया भूले ए आनी बरम कष्ट पाउ हेले मो मुना आखिरे मु केबे भी लोह देखि परिबिनी से कांदिले मो घर भासी जीव मु बाची जीवी आउ एते दूर को बाची जीवी जे कूल किनारा किछि भी मिलिबनी मते जे तमे रिपोर्ट आनलो जे मो परे कोन पचरची तमे रिपोर्ट आनलो जे तमे किछि कहनो काहे की मो परे तमु कोन पचरची से रिपोर्ट रे कोन बाहरची तमे किछि कहनो काहे की बुला हाटे गोटे कोड़ा हे जाइछि रे डॉक्टर कहउछन्ती ऑपरेशन वाला बुला बहुत करो जे मो मुनार किछि हे गले मु बंची परिबिनी जे बंची परिबिनी मु 6 लाख टका दरकार एते टका तू जोगाड़ करिबु कोउठु हे जे सेई पहाड़ तळ जमीन बिकि देना बनी नाही 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 सेतिरि परा मोमर भाग अछि कोन कर हे हे जे सेई मंदिर पाख जमीन बिकि देना बनी सेतिरे कोन ओमर भाग नाही ताले केमिति मो मुना को बचेबी मु केमिति बचेबी कोन कर हे जे मु निजको बिके देले होबनी हे जे मु मो निजको बिके देले धन्य होई जीवी हेले मो मुना टारो किछे गले मु जमा बंची परिबिनी जे बंची परिबिनी बंची परिबिनी हे मुना हे मुना किच्छे बनी अभी तो हॉस्पिटल ले चल हॉस्पिटल ले अरे अरे नहीं सुनो बाम पटे जो शिव मंदिर अछि हां
आस आसिलो ହଁ ମୁଁ ଆସିଲି ତ। अच्छा सुनो एबे सामना को देखो गोटे लाइट पोस्ट अछि सेइठू बागु आस आसिलो ଆସିଲି। हाँ एबे सामना को देखो गोटे पिंक कलर बिल्डिंग अछि एथर गेट खोले भीतर को आस काहे कि ना सेटा हम घर ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା आसिलो तो ହଁ ଆସିଲି। हेलो हेलो अरे किछ सुबुनी हेलो ନେଟୱାର୍କଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଧେ। खास से नेटवर्क प्रॉब्लम पे फोन धरबे को आदो इच्छा होनी ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କହନି। ଏ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। जानी छी अच्छा कहलो आसलो ना नहीं ହଁ ମୁଁ ଆସିଲି ତ। काई कोठी मु तो कने देखि पानी ଏଇ ତମରି ସାମ୍ନାରେ। Ta na 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 la 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 तमे आसी एते पाखरे पहुंची गलानी अथच मु जानि पालिनी ଏଇ ଦେଖୁନ ଏ ମୋବାଇଲ ଆମ ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତମ ଘର ରାସ୍ତା ଆଜି ବି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲା। मते लागुची तमे मोठो अधिक बोते ई मोबाइल को भल ନାରେ ନାରେ ସେମିତି କହନି। ଏ ମୋବାଇଲଟା କେବଳ ଆମକୁ ମିଡିନାଲ ପରି ହେଲ୍ପ କରିଛି ନା। अच्छा हो तमे कहलो तम इंटरव्यू केंती हेची ଭଲ ହେଇଛି। ଛଡା ବେକିଂ ଚେକିଂ ଯୁଗ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଚାକିରିଟା ହେଇଯାଏ ତ ଭଲ କଥା ତା ନହେଲେ ତମ ସହିତ ବାହାଘରଟା ପୁରା ପକ୍କା। आउ जदि नहले ताहले ନହେଲେ ବି ପକ୍କା। ତମେ ସେତେବେଳେ ମନା କରିବନି ତ देखो मु କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଯଦି ଚାକିରିଟା ହେଇଯାଏ ତ ଭଲ କଥା ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମକୁ ସିଧା ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। दुष्ट कोठी कर अच्छा हो सुनो तमे एडी थाओ मु तम पई शरबत नै ଏ ନାଇଁ ଆଲିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ओहो थाओ कहली पर मु संगे संग नै ଆଲିଆ कासी କହିଲି ପୁରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଲିଆ तमे थाओ नै कासी ଆଲିଆ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ओहो थाओ तमे ଆଲିଆ ଡେଣା ଥିଲା ସାଥୀ ଉଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉଥିଲା ହେଲେ ମନ ଲାଗି ସାଥୀଟିଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏବେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ କାହାରିକି ଖାତିର ନାହିଁ କାହାରିକି ଭୟ ନାହିଁ। शरबत ta na 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 la 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 ta na 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 ओम नियो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ମାଲିଆ ତମ ଘର ଭିତରେ ନମାଜ मोहम्मदियन घर भितरे नमाज सुबे महामंत्र सुबे नियो ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହମ୍ମଦିଆନ ଘର ଆଉ ତମେ मोहम्मदियन नहीं। कौन हैला ओम अरे पी दियो ओम कौन हैला नियो ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ଯୋଉ ଅନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଡାକିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ନାତି। जानिछि सेइथे पाई तो शरबत रे तुलसी पत्र पकेइछि तुलसी पड़िले पादुका तुलसी पड़िले अभड़ा पादुक पीले जाति जाएनि ओम नियो पी दियो नियो ओम नो ନେବ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ହାତରୁ କେବେ ପାଦୁକ ପିଇ ପାରିବିନି। कौन हैला ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ବି ତୁମେ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲିଆ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିଲ? काहे कि ना मो परिचय जानी गले काले काले तमे मोठो दूरे जीव सेइथे ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଲିଆ ବାସ୍। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଇନା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଜାଣିଥିଲି ଆଇନା ସବୁବେଳେ ସତ କିଏ ହେଲେ ଆଇନା ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। आईना मिछ कहिनी ओम परम चुप रहिछि ଆଇନା କ'ଣ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିପାରେ? ଯୋଉ ଭୟରେ ତମେ ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିଗଲ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ କେମିତି କେମିତି ନିଜକୁ ବୁଝେଇବି? ଆରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କହିଥିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଜୀବନ ତମେ ମତେ ଏମିତି ସମୟରେ ଜଣେଇଲ ଯେ
ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ এই ধর্ম নারে ଆମ সম্পর্ক বଳେ পড়িଯିବ? ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଆଲିଆ। ବାଟ ଖୋଜିଲେ ବାଟ ମିଳିବ। ଆମେ ସାଥୀ ହେଇ ଖୋଜିବା। ଆମ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ମିଳେନି, ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଓହୋ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝୁଛି, ତମେ ହଉଛ ମହମ୍ମଦିଆନ ଘର ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଧର୍ମ ଆମକୁ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇ ଦବା। ଆଲିଆ ହଁ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ରହିବନି କି ମୁଁ ମହମ୍ମଦିଆନ ରହିବିନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚିବା? ମଣିଷ ପଣିଆ। तेरे मेरे नाम ମଣିଷ ପଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚିବା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିବା। ଏ ଆଲିଆ ସେମିତି କଲେ ଆମକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଆମ ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ମରି ପାରିବି, ना ହାଡ଼ ମାଂସ ଦାନ କରିପାରିବି, ତମେ ପାରିବନି। ଖୁବ୍ ସାଥୀ ହେଇ ମରି ପାରିଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର ହେଇଯିବ। ना ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ସାଥୀ ହେଇ ଆମ ଉପରକୁ ଫୁଲ ପକେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆମେ ଫିଟେଇ ଦବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଚାଲିବେ। ଓମ୍ ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ ଯେ? ଓମ୍ ତମେ କିଛି ଓ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇପାରେ ସେ ହଉଛି ମହମ୍ମଦିଆନ ଝିଅ ଆଲିଆ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଇ ବଳି ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ହଉଛି ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ। ତମେ କେବେ ବି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ନିଜକୁ କହିପାରିବନି ତମେ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ ବୋଲି। କେବେ ବି ତମେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ରୁହଲିଆ ସିଏ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ, ସିଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 1000 ଥର ମରି ପାରିବି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 1000 ଥର ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବି। 1000 ଥର। ना 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 ला 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 na 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 la 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 तुम ये आसमान अल्ली का घर के अंदर रोमांस करती हो? ऐ साला, तुम साला कौन हो? हिंदू हो ना मुसलमान हो? ହିନ୍ଦୁ हाय अल्लाह तो तू साला कफेर अछु मोबेन को न करूचु। ए कथाटा जदी मुल्ला मौलवी माने जानिबे साला ये दाढ़ी रहिब तो ଏମିତି କରି କଣ ତମେ ବିରୋଧ କରିବ? साला विरोध करीबी ना मरीबी रे साला। तू साला बकरी का बच्चा गल टिपी देले साला दूध बाहरी पड़िबो। तू साला ये शेर गुफा भीतर पशिबाकू साहस कलु केमिति बे? ମୁଁ କେବଳ ଆଲିଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। साला देखा करिबाकू आसीतिलु ना कुंडा आइबाकू आसीतिलु बे? अबे हट साला। आलिया कन बीमार अछि ताकू दवाई दवाकू आसीतिलु। ए आलिया ला ला रस्सी ला, इसको यहीं बांध के अब डाल दूंगा। भाई वो कथा टिके सुनो भाई। एकदम खामोश। जब तक रमजान भाई नहीं आता ये साला तब तक यहीं बंधा हुआ रहेगा। ଦେଖ କେବଳ ଆଲିଆର ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି, ଆଉ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏଠୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି। ए चुका, ଚୁପ୍ एकदम चुप। बहुत गर्मी है तेरे खून में साला। मर्द दिखाऊ छु मर्द, जदि असली मर्द छु तले एठी खड़ा रहिबू। मु खाली रमजान भाई की लेके आसुची साला, एठी खड़ा रहिबू। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ, ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଏ ଆଲିଆ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ?
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ମରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତମ ଘରେ ଏଇଠି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ଜୀବନ ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଜମାରୁ ବେଶ এই শালা সে টুকা আছে अबे मो भौणी की बदनाम करछु बे ओ मरी देबी तते जीवंत मरी देबी बे ओ नहीं ये क्या हुआ साला भागो कौन बकरी की देखी ब्रेक सुन तू कहले अपना को खत्म कर दो लेकिन उनको नुहरे उनको मु पारिबी नहीं पारिबी तको भाई तुम्हें तुम्हें ओम को जानी छो सिर्फ जानिनी बे जानिनी तको अरे छोटा बेले सहित मु बाटी खेली आको साइकेल रे बसाई बसाई स्कूल पर्यंत ले जाइछि अरे से खाली सुनो भाई रे तुम्हारा भाई हमारा भाई तुम्हारा भी भाई अच्छे এইটা সারা বেহেন को बदनाम करानी तू ताको भैया बोली ओम पूरा 24 कैरेक्टर सुना अछि एथरे खातो मिसे ना रे मिसे ना ए आसमान ए समुद्र झुकी जबा कथा कहले ये रमजान ओली विश्वास करिवो लेकिन मो बहन की बदनाम करिवो मो एक कथा विश्वास करिवो केबे कर परिबो नहीं ठीक अच्छी तू ताको नप करू था এইটা साला जो दिन एकला मेरा सामने पड़ी जीवो ना साला को पूरा खलास कर देबी तू खाली रमजान ओली रो छोटा भाई हे गलु नहीं तो मां कसम तेरे को ये बात दिमाग में बैठ गया दिमाग में बैठ गया दिमाग में बेपार कौन अच्छी रे बोली भाई ମୁଁ ଆଲିଆକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ किंतु ଜାଣିଓଲି ଭାଇ ତମେ ଜାତି କଥା କହିବ ହଁ। ଧର୍ମ କଥା କହିବ ହେଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେବେ ବି ପାଚିରି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି हाँ भाई तुम्हें चाहिए किता और कोरा नेक है जीवो हे? प्लीज भाई तुम्हें राजी है जाओ प्लीज भाई प्लीज हमको सहायता करो भाई भाई प्लीज प्लीज भाई ओली भाई ତମେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ଲିଜ ଓଲି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର बड़ा मुश्किल रे तुम दीटा मते पकाइलो हमें दीटा मते बटम ठीक अछि मु कथा दउची আজি ठारू तमे दीटा मोरी पाखरे रहिबो अरे तमे दीटा गोटिए छात तले रहिबो ଧନ୍ୟବାଦ ଓଲି ଭାଇ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ହେଲେ ଓଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଭାଇନା ଆଉ ଜେଜେକୁ କହିବନି काहे की डर लगुच नहीं हाँ डर लगुच कहीं नहीं जा जाओ उनको रास्ता छल दिया जा चलो भल कही ओली को भूल देखिबिनी भूल छोड़ीबिनी भूल कले कहर हेले मुए मन को केमी छाड़ देली हां मुए मन को भी छाड़ देली गोटे हिंदू ब्राह्मण पुओ मो भणी के प्यार करूची
ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମୋ ଭଉଣୀକି ମହବତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମୋ ଭଉଣୀକି ଶାଦି କରିବାକୁ କହୁଛି। ଏକଥା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏକଥା ସିରିଫ ହଲ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଲ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ମାନିକ କଣ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଇସୁ କଣ ହେଲା? ତୁ ମେଡିକାଲ ଅଛୁ? ଇସୁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆନି हे भगवान मो आनीर कौन है सी हॉस्पिटल कहीं ताकू मु निश्चय देखा करी अली मते फोन करी सब गोटे कही मुझे आनी की निश्चय देखा करी। आनी तमे हॉस्पिटल कौन है किछि नहीं ताले तमे हॉस्पिटल किछि नहीं एमती खुशी रे लेडी आगो कहलो आम मैरिज टा केबे हबो? ओहो से सब परे मुना पे केबे भी नेग्लेक्ट करि परिबिनी। मुना ओ केबे भी नेग्लेक्ट हबोनी इसु। अरे काहे की मिथ्या प्रतिशोध दोछ तमे? नारी जन्म पाइछ तमे तम कोळ पूर्ण करब इच्छा करबनी? तमे कोन मा हबा इच्छा करबनी? इच्छा कले भी मु ओ केबे भी मा हे पारिबिनी इसु। हैं मो फैमिली प्लानिंग करे बंध्या हे सारी हे आनी अरे काहे की तमे एमि गोटे निष्पत्ति नेलो? कोन लाभ पाइबो तमे? किए तुमको बाध्य कला? तमे मते बाध्य करिछ। तुमको बाहे भी मुनारो मा हेबी मुनाको कोଳରେ बसे गेलो करबे। मुना मते मा डाकिबो। ए सब लोभ मते अजगर भଳି ग्रास करि पकेला इसु। इच्छा करबे मु से अजगर पार्टी भीतर बाहरिबाको चाहेलेनी सेथि पई मु बंध्या हे जाईची। बस बंद करो तमे। अरे तमे जड़े डॉक्टर को झियो तुम पाहाच उपरे ठियाई कथा कहबर स्टैंडर्ड मोर नाही। ये सब जानिला परे तमे एमिति गोटे निष्पत्ति नेबाको काहे बाध्य होई गलो? तुम डाड को इच्छा तुम निज भविष्य ए सब विषय तुम टिके भी चिंता कलोनी? अरे काहे तुम एमिति गोटे निष्पत्ति नेलो? की लाभ पाइबो तमे? को बणिचरे केते लाभ से कथा सिए जानिची जे बणिच करे। चुप करो तमे। अरे एते भलो बर ए सब हुए तो को नारी न चाहे सुंदर भविष्य आउ सुखमय दाम्पत्य जीवन ए सब हुए तो को नारी न चाहिए हेले माँ हवा को नारी लोभ न थाए किए न चाहे से माँ हवा को। तमे नारी नुह आनी मु केबे भी तुमको नारी बोली स्वीकार करिबिनी। नारी बोली जदी मते स्वीकार न करि पारिबो ताले पादर जोता खोली मते पिटे तो पारिबो। पिटो इतो पादर जोता खोली पिटो मते। अरे पिटो मते। नारी बोली अस्वीकार करिछि देवी बोली तो अस्वीकार करिनी। अरे जे परपिया को कोड़े रे बसिया पई निजे बंतिया हेई पारे टोपाई सिंदूर पई जे एते बड़ त्याग करि पारे से नारी नुआनी मु केबे भी ताको नारी बोली कहि परिबिनी। से होची देवी। महा डाको सुनिबाको केते पूजा केते तपस्या हेले जीवन रे प्रथम थर आज एमती गोटे नारी देखुची जे कि बंध्या हवा पई को देवता ठारू बर मागी नेची। हे आनी आज ठू मु तम प्रेम रे पड़ी गली मु तुमको विवाह करिया पई राजी।
ଭିଜେଇଥିଲା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ଈଶକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କିଛି ହରେଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁନା ମତେ ମା ଡାକିବ, ମୋ କୋଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କରିବି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? हेलो माय स्वीट बेबी। হঠাৎ ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ? नो ଇନଫର୍ମେସନ ନଥିଂ। यस ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସରପ୍ରାଇଜ? ଲେକେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଆନେ? ଫାଇନ୍। ମୋ ଖୁସି ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଅନୁମାନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଖୁସିର କାରଣଟା ଲଭ ନୁହେଁ ତ? ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିପାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୁବ ଜଣ କିଏ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଜଇଁ ହବ? नो डाउट ଏବେ ନୁହଁ, ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। କାଇଁ ଏବେ କହିଲେ କେତେ କଣ? ଏବେ नो डाउट। ଆଚ୍ଛା এই মই সুঠুর দাস শুনি ଅଲି ଭାଇ, কোন বলি ভাই ଅଲି ଭାଇ ସେସବୁ ପରେ। কোন পরে ଅଲି ଭାଇ ଆଗ ଟିକେ ପରିଚୟ ପର୍ବଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ପରିଚୟ? ହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଡାଡ୍। নমস্কার স্যার। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଲି ଭାଇ, ଯିଏ ସେଦିନ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆନିଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ତମେ ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛ ସେ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। সারে ঋণ সুজিবা কথা পিছে পেলে আনিকে পচান্তু আনি কোন করছি? କଣ କରିଛି ତମେ କୁହ? আনি আনি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছে স্যার। ସରି ଡାଡ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନଥିଲା ଡାଡ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି এই কথা শুনি ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତଥାପି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଡ୍। ଏ ଅବାଧ୍ୟ ଝିଅର ପାଦ ଦିଟା ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଏହା ଭାବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡ୍। ୟା ପରେ ମୋତେ ହାଣନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ କାଟନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଡାଡ୍, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। স্যার এমনি চুপচাপ কোন ছেড়াইছন্তি? বেটি এত বড় ভুল কলা অথচ আপন এমনি খুঁটটা ভଳିଆ ছেড়াইছন্তি, ମୁଁ କିଛି বুঝিপারুনি স্যার। কোন ପାଇଁ ছেড়াইছন্তি? ଝଡ଼ ବୋହିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ପଛରେ ଯେମିତି କିଛି କାରଣ ଅଛି, কারণ ମୋ ନିରବତାର ବି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଅଛି। কোন সে কারণ স্যার? କେବଳ ଭଲ ପାଇବା। ଆନିକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। ସେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ନଥିଂ। अरे ऑफिस में तो केस है ये। अरे कहीं तक मत। अरे तार भूल कौन? डैड ऑफिस रूम भीतर पसे मो टिफिन बक्स खोले रुटी गुडा सब खाई पकेलाणी। पेटरे निया लागला बाबू, सेहित पे रुटीरा कुकुर भली खाई पकेले। ओ माय गॉड, मनीष आज भी एक परिस्थिति रे अछंती। निया निया रे बेमा, चुली निया न जलले सहज कोन पेट निया डाली बिबो। दी दिन हम चुली जलले रास्ता कोडर पाई पड़ी भी मु सुइपो डुट करे को आसतले। হে আল্লাহ, আজি বি সমাজরে মনিষ পাইপ পানি পি ডিউট করুছি। पानी पीले शोष मरे बाबू, ये भोक मरेनी। भोकर मते चारि दिग अंधा देखा गला। जीवन बिकले मो मां को सब रुटी खाई गली। ता माने तमे कहचो नहीं बा, सब रुटी खाइनी, आउरे दी पट रुटी बची रखिছি। रुटी खाइला रे मो मां কথা মনে পড়ি গলা। से भोक उपस रे आउटबाउट होतला बेले मु केमती तट्टी पुछ खाई पेटाती, केमिति खाई पेटाती। मां परा केवल तार पे दी पट
भोक उपस आउट बॉडी मरी जाओ तमे रोटी दी पड़ फेरई न मां फेरई न ए चुप कर तमे कोने मेरे तरे तम ओठा कोन मु खाइबे मैं तो नुहे मां मैं तो नुहे मु गोटे बामुण घरर पिला व्हाट तमे ब्राह्मणर पिला ये सुई पर चाकरी कर परलो विदाउट माय नॉलेज तुमके चाकरी देला के सॉरी डैड से दिन ड्यूटी केही भी नथिले आंकर भी चाकरीटा निहाते दरकार थिला सेति पय मु एको चाकरीटा दे देली हेले विश्वास करो तो डैड ये ब्राह्मण घर पुओ बोली मु जानिथिले मु आको केबे भी चाकरी रखि न थाती ओ ताल तमे भूल चाकरी प्रमाण पत्र दे चाकरी करछ नहीं सर संबल रुटी पटे पाई मनुष्य भी एमती मिछ कुए काहे के मु मिछ कहली थैंक यू कौन पे मिछ कहली ओके बामुण घर पिला काहे की मैं तो रह गेला ये सब कोन आपण जानिबा छ ने सुनिए बाबू सुनिबो मो भाई मिथुन मिश्र नारायणपुर डाकमंगल केटक थिला अरे दरमारा मो घर चलुतला आज 2 मास तले गोटे मनीष मोरा मो भाई न को मारी देला हेडी बाबू मनीष मोरा को मु चिन्हले थाना रे कंप्लेंट करजे पुलिस भी ता सुराग पाइलानी अच्छा तम घरे आ की सब अछंती मते छाड़ी देला हम घर 2 जण अछंती मो मां आ भाउजो भाउजो किछ रोजगार करथले बाबू भाई ना मरिला पर से भी पादर घुगरा मागे छादेले पहुंचे पे तो कोन सेटे बाट दकरे कोन से बाट न मिलालु मैं तो बामुण पिलाटा मैं तो रह गेला एखन कोन बाबू जो घरे मो मां भाउजो बोको बस हाल पर मरु देबे तू सगरे केबिते जो व्यवस्था दी केबिते निजे छात्रा तोड़े निजे बामुण परिचय देता केबिते देता केबिते परिवार भितर काली केही जणाले नियुक्ति पाइबो यस इट्स माय ऑर्डर ओके डैड आप भूल जाइए सॉरी मु जदि ब्राह्मण होइथाए मन प्राणे जदि जगन्नाथ डाकिथाए से मनीष मत निश्चय देखाबो अल्प देखाबो ए बाबू से मनुष्य मराटा को देखाले तमे ताको हाड़ी काटी टिकटिक कर दो ना नहीं बाबू आ कोन करिवो ताको कुड़िया बड़े घर को डाकी नेबी से मो मां भाउजो देखला पर ठीक बुझी पारिबो एठी जणो पई केते जण मरुछंती मो मां भाउजो सहित मिश्री मु ता गोड़ तल पर अनुरोध करे मो भाई ना को माइला बड़ी हमको मारी दे एतिकी करि देले ते भोको हमको मारी पारिबोनी कि कोनसी घर बामुणर पिला केबे मेहतर केबे होई पारि बाबू केबे क्या करो चलो सुखिला रोटी खाइले केमिति तोटी रे लगी केमिति साथी रे ओटी की जाय सही कथा गालिया पाए अली भाई अरे सेदिनो टोका टोका मु उठाई तो मारी देले ना सिर्फ ता तोटी काटी पकाई देले एला ता भाईटा मो चाती के मारिला लोवाने मो कले जाको गाड़ी पकला निशान उठाई तो बोलेला एले से टोकाटा मते एमिति मारिला जे मो जमिति और गड़ी कांदे बेबो और गड़ी कांदे बेबो जीवन एमिति असाधारण बाट सुख कंज कंज दुख हुए भेट जीवन एमिति असाधारण बाट
खंज खंज हुए भेटा कुछ की बटारे पद बट पाना निज जाना निज रसिका समय बीती कला बेईमान समय बीती कला बेईमान भाग्यता बदली गला सकाळ सकाळ संज आसिला सकाळ सकाळ संज आसिला सकाळ सकाळ संज आसिला सकाळ सकाळ संज आसिला मझिरे बसती मणिषान भाग्य ए पाके कुड़ी से पाखर मझिरे बसती मणिषान भाग्य कल खरार घर पड़ी गला निजर कथा गला समय एमिति कला बेईमानी समय एमिति कला बेईमानी खाचता बदली गला सकाळ सकाळ संज आसिला 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 अरे तुम मेरा डांस बार छोड़ के हसीला परे वो विवाहटा तो मंदा ही जाई इसलिए बाजा बजई मु तो तुम डांस बार को इनवाइट करूचिलो इति आसमान अली तोर से बकवास कोडा को सब बंद कर कहूची दिगन दा बाजा बाजिले तो पेट बोलो मालूची कि नहीं मु तोर इम्तिहान लौतिली लईती हेले तू से इम्तिहान रे पास करी गली हां अरे पास करीबुनी केमिति पुराना नाचबाली अछु बाजा बाजिले पेटा कौन थोड़ी संभाली हबो चल चल ए हॉस्पिटल नौकरी छाड़ी वो बाहर को फेरी चल ना मु एठो कुआडे बिचिबिनी मु छोटी अछि बहुत भलो रे अछि खामोश ज्यादा मच मच नहीं सीधी सीधी जीव तो चल नहीं तो गाड़ी के उठे ही लेबी नहीं नहीं आसमान भाई रिस्क नबा जमा दरकार नहीं
ये बुझेला इति मैडम बुझिजे बुझा ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଅସମାନ ଅଲି ପାଇଁ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛ। हाँ बुझिवाला सुना पिला न बुझिला तो अड़ुआ ବତାସ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୋଜିସନଟା ଦେଖ ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବ। बुझिला इति मैडम आम राजनीति आमानकर पोजिशनटा ये एମିତି ऊपर तळ हुए केतेबेले ऊपरକୁ उठी दियो तो केतेबेले तळକୁ खसी दियो बुझिला ना इति मैडम मोर पोजिशन ऊपर जतिकी लोभ ये तम मुजरा ऊपर भी सेतिकी लोभ बुझिला इति मैडम तमे बार छाड़ी आसीवा दिनठू मो आखिरे जमा निद नाई निद बा होबो केमिति निद बटिका तार रोइला तो हॉस्पिटल बुझिला ना इति मैडम ये मोरी परी हजारे निद रंकुना ये तम अपेक्षा रे मो कथा मानो तमे बार को फेरी चलो देखिबो एतिरे तमर लाभ आसमान भाईर लाभ मोरी रसिक मोरी डबल लाभ ଯୋଉ କହୁଛି ସେ ଲାଭ କେତିର ପାଠ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବ ଯ ଭଲ ଗତି ଅଛି ତ ନିଜ ରାସ୍ତା କାଟ କହୁଛି ଭଲ ए लड़की तुझे भी हमारे रास्ता रे जीवा को हबो बे ନା ମୁଁ ମରି ଯିବି ପଛେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ପାଦ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ସେଠିକି ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି କେବେ ବି ମୁଜୁରା ସାଜି ପାରିବିନି କି ମତ ସିଗାରେଟ ଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଅଣିଶ୍ୱାସୀ ନିଜକୁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ସେମିତି କହିଲେ ଟୋକା ଲଗେଇ ଦେବି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ତତେ ରେପ କରିଦେବି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା କହୁଛି କାହିଁ? ତା ନହେଲେ ତମର ସବୁ ଗୁମର କଥାକୁ ନେଇ ପଦାରେ ପକେଇଦେବି। ମୋ ଜଖମ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ବି ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ସେଇଆ କରିଦେବ ତ ସବୁ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ନା ନା ମୋର କାହିଁକି କାଦୁଅକୁ ବସିବି କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି କାହିଁକି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଆସମାନ ଭାଇ ଇଏ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମର ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଥର ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ सुनाता घुमर कथा फिटाई दवा को कहीं डराई दलू ए आसमान अली रा नगा नाई की पगा नाई सीधी सीधी जूता चल नहीं तो गाड़ी डिक्की रे पूरे ले जीबी ए ओस्मान अली एक चोक कर तू साली साली से नौकरीटा गंधेइला वे नौकरीटा बासुची हां बासी बनी केमिति साली इतर फैक्ट्री रे नौकरी करिछु तो अनानी मो जेब रे जदी रोकड़ा न पसे ना तो लाइफ रे छेक्की पकई देवी छेक्की ओस्मान अली तू निजको कोन बोली भाबुछु ए आसमान अल्ली अपन कमाई रे बाहरे खाउची भीतर को गेले सरकार रखाइबो हेले जीवा पूर्वरु तू जो बेल्जियम काचो बोली चेहरा करी चुना साली एसिड पकई देवी एसी चल साली चल कहूची मु तो संगे टुकुआड़े भी जिबिनी तोर जहा करिबार इच्छा तू सेया कर मु एठु जिबिनी माने जिबिनी तो अब बाजी ऐसी है जीवो तू साली एठी कलरफुल ड्रेस पिंदी तितली भलिया उड़ीबू आउ मु साला भकुआ भलिया देखीबी कण कहलु साली जीवनी जीवनी तो गति गने अनन्या अनन्या तो नसीब अच्छा अच्छी तो माँ द्वितीया पूजी थिला लोईती इसीलिए बची गलु हेले याद रख ठिकाना बेले तोर मोर देखा हबो आउ खाली सेते बेले तोते मु एमिति बजेइबी जीवन सारा नाचुतुबु किटी तक गदेगा ना ना जो रास्ता रे पाद फेरे नै छी से रास्ता को केबे भी जिबिनी हे ओस्मान अली निजरा पाइदे पाइ मोते बर्बाद कर देबा को बसे छी मरे जेबी पछे हेले से रास्ता को केबे भी फेरिबिनी मु केबे भी फेरिबिनी अनन्या अछि बा ना मैडम तो बाहर को जाइछन ले आपण
ମୁଁ ଅନାଦି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଯାଅ ମା ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ମ୍ୟାଡାମ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଅନନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ଠାକୁରେ? ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଛାଇ ଆଶାରେ ମୁଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ବି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଣନାତି ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରୁନି। ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ଏଇ ଦୁଆରକୁ ମୁଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମନେ କରି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ବି ପହଡ଼ ପଡିଛି। ନିରାଶ, ସବୁଆଡେ ଖାଲି ନିରାଶ। ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର କଲୁ ରେ ମା। ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ଇତି। ତୋ ଘର? ଠାକୁର ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ତୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ? କଣ ଏମିତି ହାଁ? କଣ ଏମିତି ହଲାଇ ହଉଛି ରେ ମା? ନାଇଁ ସେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ନାଇଁ ମା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣତ ବୟସ, ଆଉ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ କରି ନେଇଗଲେ ଏମିତି କ୍ଷତି କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମା, ତୁ ମୋ ଲାଗି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଭାବି ନେବେ ମୁଁ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି। ତୋର ଏଇ କଥା ପଦକ ମନେ ରହିଲା ରେ ମା। ଯଦି ଠାକୁରେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟାଭେଟି ହେବା। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ୟା ଆସିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ତା କାନରେ ଟିକେ ପକେଇଦବୁ। ଭୁଲିବୁନି ମା, ଠାକୁର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ପିଲାଟା ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆଉ ବାବୁ କହିଦେଲେ କଣ ନା ମୁଁ ପୁଣି ଏକଥା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଜମା ବି ଭୁଲିବିନି, ଜମା ବି ଭୁଲିବିନି। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ଦେଖ, ପୁଅଟା ମୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ ମୁଁ ଭାସିଯିବି ରେ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇ ପଛେ, ହେଲେ ତ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ତୁ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରରେ ସାଙ୍ଗ। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଅସମୟରେ ତୁ ମତେ ମନା କରନାରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମନା କରନାରେ, ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖ, ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ସୋ